Okay, so we are in Parashat Bereshit. That there's so much going on that we can speak about the Parasha of Bereshit for a long time. But I'm gonna give a few points that are very significant to everything is significant. But I'm gonna give a few points that for me it is more significant right now. And Bezrat Hashem, every year there's new points to look into. Entonces estamos en la Parashat Bereshit y dice el rabino que siempre hay mucho que decir de esta Parasha y que va a dar unos puntos que son significativos para él. Cada año siempre hay nuevos puntos para discutir de esta Parasha. So the most significant part for us to understand is what was the obligation of Adam Rishon before the sin, and what happened when in the sin of Adam Rishon that afterwards it becomes to be our obligation that we are dealing with from the beginning of the creation. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la obligación de Adam Rishon, Adam el primero, antes de que cometiera el pecado? ¿Y cuál es nuestra obligación como humanidad después del pecado? So the basic understanding that, let's start like this. It says that Hashem put Adam Rishon in Gan Eden le'ovda or le'shomra. What does it mean le'ovda or le'shomra? Le'ovda, la'avod, to work the garden. Le'shomra, to guard, to keep the garden. So Chazal is saying that within le'ovda, that includes the positive commandments, and le'shomra is referred to the negative commandments. So in other words, according to this midrash, Adam Rishon had all of the 613 mitzvot. Entonces dice que está escrito que se le dijo a Adán que tenía que trabajar y cuidar el jardín del Edén. Entonces explica a nuestros sabios de bendita memoria que cuando dice trabajar se refiere a las mitzvot positivas, a los mandamientos positivos, y cuando dice shomrim se refiere a, cuando dice cuidar se refiere a los mandamientos negativos. Entonces de ahí se aprende que Adam Rishon él mismo ya tenía los 613 mandamientos. Now, what does it mean, the mitzvot of Adam Rishon in Gan Eden? He didn't have physical body. It was Gan Eden. So when we're speaking about the obligation of the mitzvot, for us, we think about the physical application of the mitzvot. How can you put on tefillin when you don't have a physical hand? And so on and so forth. Everything that we know, most of that is physical. So obviously we have to understand that within the mitzvot, we have spiritual part that for Adam Rishon, that was the main part for the mitzvot. And also for us, it is the main part of the mitzvot. But for us, we have the addition of the physical. So we have a physical manifestation and we have a point within the physical that in that point we applying and we are activating the spiritual essence of the mitzvot. But also Adam Rishon had the spiritual essence, just he didn't have the physical obligation because he didn't have physical body. Entonces la pregunta es, Adam Rishon estaba en el Gan Eden, entonces no tenía un cuerpo físico como el nuestro. ¿Qué quiere decir que tenía las 613 mandamientos si no tenía un cuerpo físico? ¿Cómo los cumplía? Y el rabino explica que la respuesta es que así como nosotros tenemos los mandamientos y los cumplimos físicamente, al cumplirlos físicamente tenemos que conectar con la parte espiritual del mandamiento. Entonces el rabino dice que Adam Rishon tenía la parte espiritual del mandamiento. O sea, que cuando él hacía la mitzvah, la hacía en la forma espiritual. Entonces que el objetivo nuestro es hacer el acto físico, ya que nosotros tenemos un cuerpo físico, con el objetivo de conectar a ese nivel espiritual al que Adam Rishon estaba obligado a hacer. Then after the sin of Adam Rishon, so he got expelled out of Gan Eden and he came in to the physical world. It's not a straight gateway.
there's a whole chain of a path to move from Gan Eden to the physical world. But basically, after the sin, he started his journey to come into the physical manifestation. And in the end of this manifestation, then it is the beginning of the spiritual world as we know it. And then all of the mitzvot are manifested within the physical. Entonces dice que cuando Adán Arishon adquirió la parte física de él fue cuando fue expulsado del jardín del Edén. Entonces dice el rabino que no fue una transición directa entre el mundo espiritual del jardín del Edén al mundo físico, sino que es todo un proceso. Sin embargo, que cuando cumplió ese proceso, llegó a la parte física como estamos hoy en día. So, when we are coming to understand our obligation, that we are within the physical world, so we have all of the work that Adam Arishon had before, but we have additional obligation. We have our obligation within now after the sin, so we have also the obligation of doing the tikkun for the sin of Adam Arishon. And if that's not enough, so with the tikkun of Adam Arishon, we have another extra obligation that is tikkun of, let's say, like something negative that was prior, that was before Adam Arishon, that, okay, first translate that and then we'll go into that extra understanding. Entonces explica el rabino que la obligación que tenemos hoy en día es cumplir claramente con el mandamiento físico, pero también al mismo tiempo tenemos que hacer el tikkun al pecado de Adán Arishon, la corrección al pecado de Adán Arishon. Y hay otro tikkun que el rabino va a entrar en detalle después, de alguna fuerza negativa que estaba desde antes. No entró todavía en el detalle, pero ahorita supongo que va a entrar. So, what was before Adam Arishon? So, in the fourth day of the creation, there was the creation of the moon and the sun, and it says the meorot without vav in the Torah. So the Chazal is explaining that why meorot without vav. Meorot with vav is enlightenment. Meorot without vav is like curses. So Chazal is saying that in that day of Wednesday, that was the beginning of some kind of a struggle, some kind of a conflict that is a curse for the creation. Okay, and there's a whole story and there's a whole midrash around it. Basically, it is called the Kitruga Levana, the criticizing of the moon. So that's a very, very big subject matter in the Kabbalah. I'm not going to explain all of that right now, but I'm just saying that obviously was before Adam Arishon, because Adam Arishon was born in the 6th day of the creation, and that was in the 4th day of the creation. Yeah. So within the tikkun of the sin of Adam Arishon, we have an additional tikkun of all kinds of different things that were before Adam Arishon. That was one example. The criticizing of the moon is one example. It's not the only thing. But we have to understand that there was all kinds of things that happened also before Adam Arishon, also before the 6th day of the creation that we have in the Torah. Also before that, there was a whole chain of happenings in the spiritual realms, okay, that the Torah is not describing. It's brought down in the Kabbalah. So when we're doing the tikkun of Adam Arishon, we're not doing only the tikkun of Adam Arishon, we're doing all of the tikkunim that are possible to do, basically. Entonces, explica el rabino qué había antes de Adam Arishon. Entonces vemos en la Torah el proceso de la creación. 2 días antes, Adam fue creado en el 6º día. 2 días antes, que fue miércoles, está escrito que hubo un meorot, sin vav. Entonces explica Hazal, los sabios de bendita memoria, que meorot con vav significa, o se entiende como iluminación, y meorot sin vav, como está escrito ahí, significa como algo relacionado con maldiciones. Entonces, dice que ese día hubo ciertos eventos que pasaron con problemas o dificultades, y dio el ejemplo
que está traído en el Midrash de la crítica de la luna, que no quiso entrar en detalle con eso. Así como pasó esto de la crítica de la luna, hubo otros detalles antes de la creación de otras creaciones, otras partes en el proceso de la creación antes de Adán, que significaron algo, un tinte negativo, por así decirlo. Entonces explica el rabino que cuando nosotros estamos haciendo un tikkun, una corrección por el pecado de Adán Rishon, también estamos haciendo un tikkun por lo que pasó anterior a él. So there is a concept that I'm using to explain that. It's called Gilgul Shvua. It's brought down in Masechet Sotah, the concept, but it goes to different places. The source is Sotah, that when a woman that she have a reason to make her to swear that she was not loyal to her husband, so she says it says in the Torah, "Ve'amra isha amen amen." So the Chazal is explaining what does it mean amen amen, that she's putting on swear not only on what she was supposed to swear, we adding more additional swears that she will oath, not swear like negative, that she's making oath that she was not only that in that case she was loyal, also in other cases. Okay, so things that she was not supposed to give oath for that by itself, but because she already putting on an oath, so we're adding also that. It's called Gilgul Shvua. So when we're using the same concept for other things, when a person is coming to Bedin to make an oath for something, so they can add on top of that another oath or few points of oath that he will swear on. So in the same way, I'm explaining also the obligation of the tikkun, that those things that were before Adam Rishon, it was not supposed to be part of the obligation of Adam Rishon. It was not supposed to be involved with it, but because of the sin, and because now we have the obligation of doing the tikkun for the sin of Adam Rishon, so we have like Gilgul Shvua, that we have additional tikkunim that we have to deal with of all of what was before the sin of Adam Rishon, before the creation of Adam Rishon. Pues, para explicar este concepto un poco mejor, el rabino usa un concepto que la fuente del concepto está en la Gemara, en el Tratado de Sotah. El concepto se llama Gilgul Shvua. Ese concepto consiste en que cuando la mujer tiene sospecha de que le fue infiel al marido, la hacen jurar de que no lo fue. Y está escrito que dice amén de amén. O sea, que dice amén y amén 2 veces. Y de ahí se aprende que le agregan juramentos a su juramento. O sea, ella tiene que jurar que no le fue infiel al marido, pero en el Bet Din le agregan otros juramentos de otras cosas. Eso también se puede aplicar cuando un hombre o una persona va al Bet Din a hacer un juramento, le pueden agregar otras cosas a su juramento arriba del principal. Entonces el rabino explica que así mismo originalmente no teníamos que lidiar, Adam Rishon no tenía que lidiar con las cosas que fueron hechas o los problemas que pasaron antes de que fuera su creación. Sin embargo, una vez que nosotros ya cargamos con la obligación de hacer el tikkun, la corrección de Adam Rishon, se le agrega, así como se le agregó al juramento de la Sotah, y así también se agrega a la obligación de corrección a lo que pasó antes de Adán en nuestros casos. So now when we are in the final manifestation of all of that round that happened, basically we have to go from the end to the beginning, from the last obligations that were added, the sin of Adam Rishon with all of the tikkunim that were prior, and then after we do that, we can do the obligation of Adam Rishon that he had before the sin, which is the spiritual meaning of the mitzvot that I was speaking about in the beginning. Okay, and this is something that is very important to understand, because many people, they are trying to connect to the spiritual realms and do the obligation of Adam Rishon of before the sin without doing the tikkunim that was part of the obligation that was added. So that's something that it's not possible to do. You cannot approach the deeper essence, the deeper meaning of the mitzvot when you're not using the mitzvot first
for the tikkunim. So there is a certain order within the work that we're doing that we have to be aware of. And then when we're doing it by the order, then it is the right way to activate the system and to go through that channel, to go back to the first obligation of Adam HaRishon. And so if somebody is trying to switch the order, so it doesn't work. And then there's all kinds of negative things that happens because of that, because it's not going by the right order. Entonces explica el rabino, y también aclarando, la forma correcta de hacer este proceso, y dice que el proceso se hace de final a principio. Lo que quiere decir es que uno primero tiene que acercarse y cumplir con la última parte de la corrección del tikkun para llegar a la parte en donde Adán estaba obligado antes del pecado. Lo que significa que las personas primero tienen que cumplir la parte más física del mandamiento para después llegar a una parte más espiritual. Porque explica el rabino que muchas veces las personas quieren conectar primero con la obligación que tenía Adam HaRishon antes del pecado. Dice que no es la forma correcta, que por eso terminan no haciendo el trabajo debido y muchas veces saliéndose del camino correcto. Entonces explica el rabino que la forma correcta en la que se tiene que hacer es empezar por la parte física, que es la última, lo que nos tocó a nosotros, y de ahí ir subiendo, lo que es el final, y de ir subiendo y escalando en darle más significado, en ir creciendo en la espiritualidad hasta llegar al punto en el que también se le está haciendo corrección al pecado no al pecado, perdón, a la parte de la obligación de Adam HaRishon antes del pecado. Pero primero hay que empezar con la parte física y saber todo lo que conlleva en el mundo físico. So this is also in the micro for every detail, for every mitzvah, and it is also for the macro, for the big picture of the whole creation. So within the big picture of the whole creation, we are getting to after we finishing all of the tikkunim, then we are reaching the point that we can go back to the obligation of Adam HaRishon, and that's the final result of all of that. Meaning, after we finish all of the tikkunim that makes the separation between the people, then we're getting back to the point of unity, that we are uniting together as Adam HaRishon and Chava, and we're going back to the beginning of the creation of Adam and Chava in Gan Eden, that have only the spiritual obligation. Entonces explica el rabino que I'm sorry, Rabbi, I lost it a little bit. What was the main idea? The main idea. The beginning is that, like the micro in every mitzvah, also the macro. Entonces explica el rabino que está la microesencia y la macroesencia de la mitzvah y en la creación en general. Entonces, así como en el aspecto micro, en el aspecto personal, se podría decir, uno tiene que enfocarse en las mitzvot que le conciernen a la persona y ir conectando, así también en el macro aspecto de la creación completa, cuando las personas en una forma general están cumpliendo con ese tikkun, también se llega al punto de la creación de Adán y Eva antes del pecado y se hace corrección en el aspecto macro, empezando desde el micro. So that's basically the point that I want to give about the Parashat Shavua. Now, within the Halachot Shabbat, but maybe before I'm starting the Halachot Shabbat, if somebody have questions about that part of the class, so they can already write it, so we can refer to that afterwards. And then I want to give a little point about the Halachot Shabbat. Entonces, dice el rabino que esta era la idea que quería compartir con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, que la puede ir escribiendo en el chat. Y ahorita nos va a compartir alguna halajá de Shabbat, pero que ya pueden ir escribiendo preguntas en el chat para poderla responder cuando acabe la parte de la halajá. Okay, so the point that I want to make about the Halachot Shabbat, before we started to speak about the Chagim, so we started to speak about what happened after we praying Arvit of Shabbat, we coming home, we're doing the Kiddush,
and we're doing the meal. So we spoke about the halachot of netilat yadayim and hamotzi a little bit. So I want to give another few details because it was not completed what we did previously. So I saw many people that every time they're doing a motzi, they're holding two breads, like in Shabbat. They think that by holding two breads, so they're doing something that is more significant. But the whole idea of holding two breads is special for Shabbat. And it is the idea is that we are doing a memory for the man. That the man, in the man it says that they had lechem mishneh. They had extra bread in Friday. Actually, it was coming down in Friday. Also bread of Friday and also bread of Shabbat. The man of Friday and man of Shabbat. So for the memory of that, so in Shabbat we're holding the two breads. But in any other case, Yom Tov or any other meal, there's no issue about holding two breads. It's only in Shabbat as a memory for the man. Pues el rabino, queriendo regresar un poco al tema que teníamos antes del Kiddush y la parte de hacer hamotzi y todo eso que estábamos viendo antes de las fiestas en Shabbat, dice que él ha visto que mucha gente tiene la costumbre de cuando van a hacer hamotzi fuera de Shabbat, agarran dos panes y hacen la bendición de hamotzi, pero quiere él clarificar que eso es una acción que se realiza solamente en Shabbat. ¿Por qué? Porque está escrito que en Shabbat había lechem mishnah del maná, que significa que había una porción extra del maná que caía el viernes. O sea, el viernes caía la porción para el viernes y la porción para el sábado. Entonces, en remembranza de esa doble porción de maná, se agarran dos panes en Shabbat para hacer hamotzi. Sin embargo, en días que no son Shabbat, no es necesario agarrar dos panes. So there is a whole discussion of how many breads to have. Okay, in the basic halacha is that when you have two breads, that's enough. You don't need more than that. According to the Kabbalah, the Arizal, the Zohar is speaking about 12 breads, and the Arizal said to have 12 breads every time we're saying a motzi in Shabbat. So there's it's a little bit hard for me to show it right now, but whoever have the Sidur, the Zichron David, can show it, and also in the YouTube channel, I made a whole video about how to organize the 12 breads on the table according to the Arizal. But this is the opinion of the Arizal. Entonces explica el rabino que según la halajá, en Shabbat, uno solamente necesita, cada vez que se va a decir hamotzi, dos panes. Es la mínima cantidad. Y con esto se cumple de acuerdo a la ley, a la halajá. Sin embargo, según la tradición del Arizal, cada vez que se va a decir hamotzi en Shabbat, se necesitan 12 panes. Explica el rabino que todos los que tienen su sidur de Zichron Moshe está ahí especificado, y también en YouTube tiene un video donde explica la forma en la que se tienen que acomodar los 12 panes según la tradición del Arizal. The tradition of those that following the Vilna Gaon, there's many people here in the old city that are following the Vilna Gaon, so they are doing the 12 breads that is mentioned in the Zohar through all of the meals of Shabbat. So you have 4 breads every meal, and then within the 3 meals, so altogether you have 12 breads. So this is tradition according to the Vilna Gaon. Entonces también agrega el rabino que la tradición del Gaón de Vilna, que mucha gente allá en la ciudad vieja de Jerusalén sigue esa tradición, es llegar a los 12 panes, pero con las 3 comidas juntas, o sea, 4 panes por comida, que en total dan los 12 panes. So if you're following that, if you have 4 breads and you're following that tradition of the Vilna Gaon, and it's not only the Vilna Gaon, so then the 4 breads will be corresponding to the Yud Kei Vav Kei. And if you're following the Arizal, so you have 3 times Yud Kei Vav Kei within the breads that you're doing a motzi on. But anyhow, in both of those cases, what you're holding in your hands when you're saying a motzi is 2 breads. So those 2 breads will be the Yud and the Vav. And the other 2 breads will be Hey and Hey. And if you have another 2 sets of 4 breads, so that will be a complete 2 times of Yud Kei Vav Kei. So altogether you will have the 3 times.
Entonces, explica el rabino que los que siguen la tradición del Gaón de Vilna son los 4 panes por comida, que son las 4 letras del nombre de Hashem, y los que siguen la tradición del Arizal son 12 panes, o sea, son 3 veces el nombre de Hashem. Entonces dice que cuando se va a hacer a Motzi, la persona siempre tiene 2 panes en la mano, y esos 2 panes simbolizan la letra Yud y la letra Vav, y los 2 otros panes, según la tradición del Gaón de Vilna, es la Hei y Hei, y según la tradición del Arizal, los otros nombres, las otras letras que corresponden a los otros nombres restantes, que son 3 veces el nombre de Hashem, según el Arizal. So there is obviously many meditations that are additional with it, that goes with it. But my point here is not so much to give over all the full meditations, is more to give the idea that it is very significant. But again, the whole idea is related with the man, and the man is something that, okay, I'm not going to speak about the man now. I'm trying to hello, yeah, I'm trying to focus on the halacha of Amotzi. So when you're saying Amotzi, all of the 10 fingers are holding the bread. Okay, you have to have 10 fingers on the bread, and the 10 fingers are symbolizing the 10 sfirot. Okay, every time you have 10, something with 10, so usually it will correspond to the 10 sfirot. So also here, you're holding the bread with all of the 10 fingers on the bread until the end of the bracha. Okay, and only when you finish the bracha, then you break the bread. Some people I saw that they are breaking the bread when they saying hamotzi or something like that. So according to the Arizal, you uplifting the bread. When you're saying hamotzi, you're putting your hands up with the bread. But just when you finishing the whole bracha, then you're breaking the bread. Entonces dice el rabino que al momento de hacer la bendición de Amotzi, teniendo los 2 panes en mano, hay muchas meditaciones correspondientes a este momento, pero que no es su objetivo enseñarnos ahora, sino que al momento en el que la persona tiene los 2 panes en la mano, los agarra con los 10 dedos, que simbolizan las 10 sefirot sobre los 2 panes. Entonces explica el rabino que es muy importante que el pan no se rompa hasta que se finalice, según la tradición del Arizal, hasta que se finalice la bendición. Porque hay mucha gente que él ha visto que al momento de que la persona dice Amotzi o en alguna parte de la bendición, ya está empezando a romper el pan. Sin embargo, dice que la forma de la tradición del Arizal es que cuando la persona dice Amotzi, alza el pan, y ya después de que acaba de decir la bendición, entonces lo rompe. Then after you finish the bracha and you're breaking the bread, first of all, you have to take a bite for yourself. You cannot first give to other people. First, you have to cut the bread, cut a piece of bread for yourself, to put a bite in your mouth. And while you're doing that, then you can give to other people that are with you on the table. If it's a man that is married, so first he's giving to his wife, and then he should give to the other people around the table. B'ezrat Hashem, everybody that needs to get married will get married soon. Entonces, explica el rabino que una vez que ya se acabó de decir la bendición y ya se rompió el pan, el que está dirigiendo la bendición tiene que primero él comer y después darle a los que están en la mesa. Si la persona que está haciendo la bendición ya está casada, entonces le tiene que dar a su esposa después de él haber comido y ya después a las demás personas en la mesa. So after you ate the bread yourself and you give to other people around you, then people can speak. You're not supposed to speak until you swallow the bread. And that's not only about bread. Anything that you eat, you're doing the first after the bracha. You're not supposed to speak until you swallow a little bit of whatever it is that you said the bracha on. So it's not enough only to put it in your mouth. You have to actually swallow a little bit and then to speak. Entonces dice el rabino que una vez que ya se rompió el pan, el que hizo la bendición comió él mismo. Si tiene esposa, le dio a su esposa y después a las demás personas en la mesa. En ese proceso no se puede comer hasta que ya se tragó al menos un poco del pan.
Y eso no solamente aplica en esta bendición, sino siempre que se va a hacer una bendición por una comida, no se puede comer, no se puede hablar en medio de la bendición y en lo que se come. Comer es ya que se tragó. Entonces, dice el rabino que es importante que la persona no empiece a hablar, incluso que ya tenga el pan en la boca, que no empiece a hablar, sino hasta después que ya tragó un poco de pan. Okay. So that will be for the halacha part today. A little bit short. I'm sorry, but that's what I can do. If there's important questions, so I will refer to that. And if not, so I will give you bracha of Shabbat Shalom, and we'll continue next week with the help of Hashem. Yeah, we have two questions. Y dice el rabino que esto ya fue todo por hoy, que una disculpa por el tiempo tan reducido, sin embargo, que es lo que pudo hacer el día de hoy. Y le voy a hacer las preguntas que me han mandado. One question is, what is the tikkun that the woman has to do for Hava? What is the tikkun a woman have to do for what? Hava. Chava. Basically, all of the mitzvot of a woman, the main thing is chala, nida, and adlakat haner. These are the three main mitzvot of a woman, and each one of them is a different tikkun for the sin of Chava. But everything that is related with Torah and mitzvot that the woman does, she can have the meditation of doing tikkun for the sin of Chava with it. La pregunta fue que cuál es el tikkun que le compete a la mujer por Javá, en qué consiste. El rabino explica que todo lo que hace la mujer relacionado con Torah y mitzvot ayuda para el tikkun del pecado de Javá. Sin embargo, que hay tres principales, que es tener las velas, nidá y la separación del jalá. Entonces, cuando la mujer hace estas tres mitzvot, está haciendo un tikkun directo del pecado de Javá. Y también cuando hace alguna otra mitzvah relacionada, algún otro mandamiento, también ayuda para este tikkun. The other question is, if there is a problem with throwing the bread in the table after you break it. There is a problem. It is not respectable to throw the bread. I saw some people do that, even rabbis, but it's brought down in the halacha that it is not the proper way to do it. The proper way is to break the bread, to put it on a plate, and to pass the plate with the bread around, that each one will take a piece of the bread from the plate. Entonces, la pregunta fue, ¿hay algún problema con el pan en la mesa? Y el rabino contestó que sí, que según la halajá no representa el respeto debido para el pan. Entonces dice que incluso el rabino ha visto gente y rabinos que lanzan el pan, sin embargo que en la halajá está escrito que es un problema y que la manera correcta de hacerlo es, ya que el pan está partido, ponerlo en un plato y distribuirlo alrededor de la mesa con el plato. There's another question, and it says that in terms of the amotzi, when you lift it up, when you say in amotzi, the bread, and you're grabbing it with the 10 fingers, is there any tikkun that the person is doing for the sefirot? Everything that we are doing that is in Kedusha is also doing tikkunim for the 10 sefirot. But for according to what I was explaining before, that you have within the 10 fingers you have specific meditation for the 10 sefirot. So that will be an opportunity to meditate on that. La pregunta fue con respecto a la mochi, levantarlo y tomarlo con todos sus dedos. ¿Se hace alguna rectificación de la sefirot? El rabino contestó que todos los actos que se hacen del lado de la kedusha, del lado de la santidad, sirven como rectificación para la sefirot. Sin embargo, en este caso específico en el que los 10 dedos simbolizan las 10 sefirot, explica el rabino que es un momento ideal para hacer una meditación y concentrarse en hacer una rectificación específica de la sefirot. Okay. Anything else? We don't have no. Okay. No. Okay. Yeah. So we'll hold it here, and Bezrat Hashem, I will finish with the big bracha for Shabbat Shalom for everybody, and Bezrat Hashem will help all of us to do all of the tikkunim that we need to do of Adam Rishon, of ourselves,
of all of the things that were before Adam Rishon, and to get to the deep meaning of the mitzvot, of the obligation of Adam Rishon before the sin. And that will be within every moment of our life, and also in the big picture of the whole creation, that we will have the merit to be part of the final tikkun and to unite ourselves with Adam and Chava before the sin. And that will be the basically completing the full circle of all what we've been through since the point of the creation until now. Entonces, el rabino quiere terminar dándonos una gran bendición de Shabbat Shalom, que tengamos la posibilidad de hacer los tikkunim correspondientes después y antes del pecado de Adán, y que cada momento y que cada oportunidad que tengamos sea para que podamos realizar este tikkun y que tengamos el mérito de unirnos en el tikkun final y poder regresar, estar unidos en el estado primordial antes del pecado de Adán Rishon y completar el ciclo, que es el objetivo de la creación. Rabbi, we have a last question that someone posted. It says, in regards with the Akedah Yitzchak, that it was in the third day, does it have to do? Does it have any relationship with the creation, with the days of the creation? Well, everything is related with everything, but Bezrat Hashem, we'll get to the parasha of Akedat Yitzchak, so we'll speak about the Akedat Yitzchak. La pregunta fue que con respecto a la Akedat Yitzchak, que fue en el tercer día, en el día tercero, perdón, ¿tiene algo de relación con el tercer día de la creación? El rabino dice que todo está relacionado entre sí, todo tiene relación, y que Bezrat Hashem, cuando lleguemos a la parasha de la Akedat Yitzchak, va a explicar con mayor profundidad este tema. Okay, so I want to show the view of this beautiful place for the people to make the prayers of everybody to come here to Yerushalayim stronger. So this is. Entonces el rabino nos está haciendo nos está enseñando la vista que tiene, que es afuera de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, para que todos nuestros rezos puedan llegar también allá y tengamos la intención de que lleguen a esos lugares. Amén, Bezrat Hashem. I'm sure you do. Bezrat Hashem. I hope to see everybody here very, very soon, Bezrat Hashem. Y que el rabino nos espera a ver a todos allá pronto, Bezrat Hashem. Leitraot, Rabbi, thank you very much. ברכה והצלחה.